যাদের যাদের গরু দরকার কিংবা যারা গরু পোষেন তারা আমি একটা নাম্বার দিয়েছি স্ক্রিনে, সেই নাম্বারে ফোন করবেন। সেই নাম্বার থেকে আপনারা এইসব গরু পেয়ে যাবেন। देख ला है एकरा मौसी का चलो अभी वीडियो बना के भेजे लागो क्या हमारे इतना मालदार हां वीडियो बना के भेजे लागो तो जा बोला था अभी ने का पिया था दूध। बोलिए दूध वाला इधर खड़ा है। एक एक लंगिया बांट बकते चाहिए ओकरा कब पूरा के का पड़ला बड़े